हम है तुम है मुलाकात करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? তুই ছায়া থাকস কে কি কবি ক তুই কইলে তো আমি কমু হ আমার দিকে নজর দিস না তুই কইলে পরে আমি কমু হ झका झकी हुई या को प्यार हो गया, तका तकी हुई या को साड़ हो गया। কি কইল তুই? हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए प्यारी हो जाए। ইলার মানে কি রে? ओ बोलो मेरी कंगना धीरे धीरे, मेरा तेरी संगना धीरे धीरे, सरसे से धीरे धीरे, बोलो मेरी फंगना धीरे धीरे, तेरी सुनारिया दिल ले गए। খেলা তো তোর খালি মুই ঢংলাই দেখাছো। তুই কি কইবা চাচ্ছি রে? ভালো করে কহ তো। আমার যে বউ নাই তা তো তোর চিন্তা নাই, আমি যে বিয়ে ছাড়া তা তো তোর চিন্তা নাই, আমার যে মাইয়া মানুষ নাই তা তো তোর চিন্তা নাই। ঘরে ঘরে মুখ খরতে কালে কালে সুষমা, ও ঘরে ঘরে মুখ খরতে কালে কালে সুষমা। তোর মাইয়া নাই তাই বলে কি তুই মোক চহু মারিব? ফের আর কিসে করিব? আসলে না মুই তোক বেহা করিবা যাহাজু। কি তোর মতন চাটাক মুই বিয়া করিম? তুই এই কথাটা ভাবিল কেন রে? তেরে নাম লা 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 या, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम होयो, जीवन अपना सारा सनम। আচ্ছা দুঃখ করিন না, মুজি তোক বিয়া করু তুই কি করে খিলাবো? हम है तुम है मुलाकात करेंगे, तुम है हम है मुलाकात करेंगे, मुलाकात करेंगे।